बड़ोदरा के आजवा निमेटा रोड पर सिकोतेर माता का मंदिर मौजूद है, जहां पर आज जल्द सुबह सुबह हादसा हो गया था। दरअसल एक बोलेरो पिकअप वान वहां पर पलटी खा गई थी। ड्राइवर का स्टीयरिंग पर काबू नहीं रहा और इसीलिए बोलेरो पिकअप वान पेड़ से जा टकराई थी, जिसकी वजह से पलटी खा गई थी। तब आपको बता दें कि पिकअप वान में श्रमिक सवार थे जो अपने काम के लिए जा रहे थे। बोलेरो के पलटी खाने की वजह से इन श्रमिकों को छोटी मोटी चोटें आई है। तब इन सभी घायलों को इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल लाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आरोग्य समिति के चेयरमैन नरेंद्र रोहित और साथ ही जिला के मुख्य आरोग्य अधिकारी समेत के अन्य कई अग्रणी एसएसजी अस्पताल पहुंचे हैं और इन घायलों का इलाज सही तरीके से हो, इस मामले में अधिकारियों की ओर से सूद ली जा रही है। आज रोज निमेटा पासे पिकअप गाड़ी હતી, એમાં 30 શ્રમિકો હતા। એ જરૂર પાસેના વેંકટેશપુરા ગામના છે। એ લોકો જતા હતા વડોદરા શ્રમિકના કામ અર્થે જતા હતા અને ડ્રાઇવિંગે કાબુ ગુમાવતા એ ગાડી ઝાડ સાથે અકસ્માત થતા અંદર 15 થી 20 લોકોને ઈજાઓ થઈ છે। એમાં અત્યારે 10 પેશન્ટ હમણાં એસએસજીમાં લાવવામાં આવે છે અને અમારે સારવાર ચાલુ છે। મારી સાથે અમારા મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર મીનાક્ષી મેડમ તેમજ અમારી સાથે અમારા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યોને અમે લોકો દોડી આવ્યા છે અને સારવાર મળે એ માટે અહીંયા પ્રયત્ન કરીએ છીએ। નાની મોટી ઈજાઓ થઈ છે, હમણાં જે કંઈ સારવારમાં આગળ આવશે કેસ કઢાયા છે એ લોકોનો ફોટોગ્રાફને કરશે એટલે ખ્યાલ આવશે। ના, મૃત્યુ આંક એવો કંઈ છે નહીં। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।